الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إرنياك فوسيني إنيركو سبحانه وتعالى سابو كان نرداما أنيرك بي لوكتش واني ننكن ديركو با أترسي دوني لوكتشكا لوكتشي إرنياك فوسيني كنا هني إروان الدينا مسيبو dirko ba a yarda hunkuna wo kambo irga ba irma kirmo hayandi ngono gati wo kan sigine sunanul fitra mana sunnai kai yambon irko subhanahu wa ta'ala na adamai zai taka walil mune sunnai kai irko na adamai zai takanda wani mo sunnan no kan irko subhanahu wa ta'ala aga hansa gaba irga irmi tabbatandi har yammo no ka annabiyan mai medame kai yanka ikul shari'i wa foku sunna wane yambo ya dinga hanno kan borai sikar kakau al'ummai kulu iwa foku sunna yo bonka irko subhanahu wa ta'ala ana borai takanda zammat kirko subhanahu wa ta'ala gane fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim walakin akthara an-nas la ya'lamun irko wane takaro kambo ana borai taka to irko takaro din barmayyansi ase ya dinga wa kanga hagwir gal silamai misawane yirmu kokarir mi bai kanga nan irmi tabbatandi matka tabbat hadithara irko idiya sallallahu alaihi wasallam aginir sai khamsun min alfitra hari gugono ka ikulu go fitrara igina ngati alkhitan ngono gati mana dambonguyan adno kan al'umma ikulu afuka aga ni di zal silamai zaka farai ikulu ga tabbatan dikan hari hannano takari hannano mana hadno ka ilko subhanahu wa ta'ala ana borai takanda ya dinga alborga way borga mana iga ba imi dambongu kadde alfaga gene way borwana wo beran dianno ase geran dianno mo bor dambongu agonna matkanci ne ga way bor dambongu da amma alborwo adambongu yongo go wajibino zamadi mana dambongu a hanane mo sikai ga boriya no agonda doriyan kan janga dan bongu yongodin aga kate ko ciyaga ya dinga wo kanga wajibi ilmu kokari ga hagoida wanewo ya dinga sunna no gutun sunne ka ilko subhanahu wa ta'ala ana bore takanda ihin kan tangu no gati wal istihdad ngono gati mana mana canta hamni zabuyan ngono gati mana watkul kan bora wani canta hamnai di ibagumo to ami zabu matka ka hadith raka abdullah bin umar gafilla kan irko diya sallallahu alaihi wasallam dangai sai lokaci kan bacem saka yanra yadin mono da fatahamnai da canta hamnai kayan aira mana amsi bisigir boita ci o matkul kan a gaida bora manika to amsi bisigir boita ci wannan kulgo sunnaira ta irko subhanahu ta'ala ana borai takanda yadin mono ago ira ihin zanta ngono gati mana wa qassu sharib ngono gati borwane me hamno borma magas borma zabu mana ni maraze yani ngani woni mustasho din ni micinga zabu alfagai ne iga zabu no mantiga kulkano loy yani no isifanda amzai kalamu tonan kaga bordorandi zama larabai haikan sigina sai asharibu ngati hankwa yani ngada dai ni fandin me hamno abagumo to kuldin go hari han ninda no ga haro hancar bande wadi mondi siku kul sino ago haikan kata dorandi borga hamba no se zama microbe ga furara ya dinga aga bordoranti ya dinga go hamna ira ki gaba lokaci bor mi zabu ba abagumo amsi bisa girboita ci matku ka kuda borma kokari ni ma zabu ya dimmono itacenta wa qalamul asfar ngono gati borwane kamba mosai walemne kamba kamsai bormi ka wane mo go sunna ira kirko ne boraita kanda ya dinga lokaci kul aga hagu borkan bo mosaidi nimi zabu zama jangi kayangu mo gonda zibi yanda dorandiyan kan aga kata borga hambano sai zamir ga bayda addin no ka hananai addin no ka siyar da ka zamatarai asiba ka zamatarai asiyar da mo ka zamatarai zam ka zamatarai ingono ga te sababo kan ga kata borai ga dori hananiyan mo ngono ga borwa da dori to ndi wadin sai no sunna kan ilko no borai takandara gati bor mafandin kam jamse boren kan lakkale sara shaytan anidan matkil ko subhanahu wa ta'ala ne shaytan zaida kan wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah
kalinga ma adamai zai yamar imi irko takoro barmai to ndi wakil ko en boray takanda sunna ga tikamba kemsay di babor mika to boray waga di borgi ku kandino he borengo ko habuga dai ongle tari wane fo ongle borama sarkin ga surtout way boray do hare to ndi adamai zo kamba kemsa sinde infani fo kaga te da kadde dorandi kakata adamai ga hambano se dorandi kakata adamai se dadi ngawo kanga hagunda kamba kemsay ba akuba ni gai maximum mo ngati girbo ita kim ko kargi ka yadi mono igu wanta irko diane wanatful abat yadi no da fatahamni bor fatahamno din nga mo imaka lokaci matu kan gaida amsi bisigir boy ta ce nga mo bara maka yadi ngandi woni kulu misugwa wa ka hadith wani bangandi har yanno kan ga cabakan mana al-islam tare addina siba kazam tare asiyar da kazam tare mo hay kukan ga katallahani al-silamu ga hambano sai al-silamu tare addina anir ganji go funaga hay mu kudir gunir kagar zibi har yanno wadin sai no ni di ine bonay min ga bon hananan digo funiga zamir addina at-tuhur shatr al-iman ine hanani wa mantikal kiman di anfasimono yan ga hay kulur al-silama igba mate barkan ga hanan igba mate barkan ga hagoidin ga hambano barkan go kokari ama hanan matkirko subhanahu wa ta'ala inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin irko babu rai kan gingai bon hanananti yadi mono riwaya foka haditha wani kanga filla sunnai wongai borwaino akabu ira ago ira ka baya fayan bor mi fandin wani kaba yadi ngani kaba din nga wo ga hambani no ni se kaba fanda yan wodi sunno no gutun annabiyan mai sunnara ya no irko tabahanne kul igi baino da kaba gisiya al-silama ira imisintin gudu bolen makabaka nga ci lokaco kai yahudai da nasara sintin ga ka irla bayora nga no tani di bore sintin ga kabaka wani mo matikala zunubu no matkil ko diya ganji ani waran ka bayya fa aran mu fox ne da mushrikai da shirkan kai o me hamne aran mi zabu zam yahudai wo isfandin ga kabai to ni di wala yadin no ago ira mana kosi te yanga mogo iramat kan bayanu do ngi bisir ser na video te fa'ida da infane kai go kosira boray mu kokari ga nafanda wadi mo iga hansa ga bara lokaci kulal islam ni mu kosi yani mono ago ira me kukusiyan wani wat kan boratun girbi da har zuyan ni nara wani mo zani tun girbi ago sunnara nima me kukusi nima har da ni nara go zu zama matkil ko dia bangandi riwaya fora ka shaytana kanino adamaize a wani ninai funaira yadin mono halga kason ago ira gasulul baramij mana ni kan bai zai gamara kan bai zai nan goyan ngai mo ni mi nyum yadin ga bor min kan bai nyum wat kul bor mu dugwa da dori matkil go ga di hun kun zabano karra irgo dori lalafo bangai shin labora ka signi coronavirus nganda dore kai yambisa ebola yan nidi ikulu yigine ima kambanyum boray mingai kambanyum odingo sababa ira kangata boray mo wado dore din to dial islam tarewo gai kangana boray ya marza bortun jirbira muskogin kamba sambuga da harira kadai ni mi jinga nyum jina zamni sibai nan kani kamba kani angite dori rano akani nangu kan chosi nanguno nidi wala wani mo harno kanga hagu ira makulanda ira dina wonir beyrande hakulu al-islam tare addina nir chawande hakul kadde ir borbo ba al-islam ira isabai yadin mono halga kason ago ira mana sunanul fitra idirra mana hardiyan wanti qasul ma'onoya nga mogo halga kaso sunna ira ka irko subhanahu wa ta'ala ana borai takanda chawande yanga ka annabi sallallahu alaihi wasallam atirse irmu kokarin da irmu kokargite irma nafanda lokace kulura inshallah ni nya fosinai irga dunguriyan dinango irga gainango kadda irga nya fosinai fonga ni msidir nya ighinga abonimate irwon channel se kanga nan bora video taje kulkirte imto borado irga dingune ni won portable kambongwari hari ni di hantum cire fo din cliquer abon inshallah video taje kulkirte channel bon aga bangay ni sen portable do ni ga feri ni ma hangan ni muna fanda fa'ida kirgo ga nafanda irgo cerna fanda yadi mono portogo ferante borku kandi hatta yan wala yamar ya wal shaware wala lakkal chaddiyan wala hansayan to insha Allah portogo ferante
irgo ga aran ra'ayi batu da yamar yangai da encouragement da kulkan gihmanda insha Allah kalim ne kerso subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.